खुलुमबाय रायजोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे ब्लग भिडिअआवहाय आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो नाजादों माने आं दिनै मा खालामदों मा खालामा माने ब्लग भिडिअआथ' बेबादिनो जायो नालाय तो आंबो दिनैहाय बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय ए राजा राजा भाजा ए राजा भाजा नै ने बे बुकआ दाखालिसो नै लाबोगोदानानो बेटारि गरनै सोना होनाया गैला बेटारिया औ गरथाम बेटारि गरथाममोन गैला नै बरबाद खालामनानै लालायबाय बेटारिया नांनायनि नाङिनि सेरलाबायबाय थायो नालाय ओमफ्राय दायो सोफिनना होनांसिगोन थुनो होबाय थादों बेखेवनो बाबा नोंनि ब्राउनिखौ देखायलाय मैदा ब्राउनिया मैदा दिन्थिदो बेखौनो गोबानांगौ मैदा गोदान फिपि फैनाया मैदा फिपिया मैदा नोङो दाखालहाय मासे बायना होबावदोंना आङो एकदम नागारखाया मानसियानो गोजौ गिदिर लावदुमदुम जौथारबाय देरथारबाय थाबनो ओइ लाजिदों लाजिदों नों लाजिदों नोंना लावदुमदुमखासै नोंना लावदुमदुमखा लावदुमदुमआ लावदुमदुमआ ओंखाया दा लावदुमदुम नङा दा खरस मावदों नङानो गाव लावदुमदुम नङानो दंनेसना आयु बोराबनानै देखायलायबावबाय नै उन्दुनानै थाबाय दायो माने गथ'फोरना माइलस्टना चेन्ज जाबाय थायो नालाय ओरैबादि जादों बेयो दाखालि एसे गगा मोनदों माबा मानसिया बेनिफ्रायनो माने बोराबबाथाय फ्ल'रावल' उन्दुखायो ओरैबादिखा नैबेफोरबादि फिसाफोरनो एकदम मोनसे बैसोजों लोगोसे माइलस्टनफ्रा चेन्ज जाबाय थायो आरो सोरा आरो फिसाफोरनि बेफोरनो खुसिबो रंजाहोयोबो समावहाय फिसाफोरनि माने बेफोरबायदि अन्थाव अन्थाव गेलेनाय मानाय दसे जोङो बिमा फिसा मार्केटाव थांगोन थ' नै फिसालाया हे स्कुटियाव मोखाङाव जिरायलायखाबाय खाथाबनानैसो लाङो आङो मोखाङावहाय दिगदार जायो नालाय सालायनो दायो जों बिमा फिसा होलांनोसै बिदिनो नै जानजियाव आर'नाइजों खाथाबनानै लाग्रोखाबाय आङो फिसालाखौ केप गानहोबाय सान्दुं नालाय बेबादि होलांनोसै दसे मार्केट थांना फैनो देवानि खानाय फिसालाया सिगाङाव जिरायनानै हर्न दामनाय मानाय खालामजोबनो गोरोंखासै ओरैबादि चालु जों थांसै मार्केट फारसे मा मोनो भेजिटेबल माबाफोर मोनोब्ला लानानै फैनोसै पापा आर इउ एन्जयिं खुसि दा नोङो बेरायनो मोननाया खुसि दा ना माछ फिश दिंखिया लाबाय दिंखिया मैगं दिंखिया होदों नै दोनदो नै आंकोला मावनायसो नै बु फिसालाया नै सिरि आमलखिना हानखुमादों नै दोनदो बाबा हा मैंगो दे फैदो बाबा हामा फ्रुट्स लानो फैदों नै मैंगो কলা ভালো হবে দাদা কলা ভালো হবে আজকে খাওয়ার হ্যাঁ কলা দিন আর ম্যাঙ্গো ভুটিয়া কমলাটা আছে কেন সাদা ওইগুলো পচা কি বাবা দিব তো সোনা আরে ভাঙা দেই বেদানা দে
এই না হাতে আমার পরে দাম তো এর জন্য ব্রেন শর্ট হয়ে গেলাম 50 টাকা খুঁজে পাইলাম না সকাল থেকে এই যে 800 হয় না এইটা আরো 1 কেজি মিল কর খেজুর কোনটা দিছো কোলা ওখান থেকে দেখে ভালো একটা দিয়ে দিন এখান থেকে দিবেন না ছোট ছোট এগুলো ওই দিক থেকে দিন বড় একটু শুনুন তো এই যে দিয়ে দিলাম পুরাটা 1 কেজি 130 গ্রাম 440 টাকা এই এইটা দিলাম রাইখে রেখে খাওয়াবা হ্যাঁ ওই যে কালবেন ছাড়াটা দিন বলো না ভিড় নাই বলো দিতে টাইম লাগে না দিও তো দুই চারটা দিস দিয়ে দে আমি এদিকে বেরো কোনটা তুই কমলা কলি দিছালেন আসলে বলো দিয়ে দিলাম কয়েকটা আর না না কত আছে কত ওজন কমলা সামনের বছর 3-4 হল আসে না আর কি আর কি নিয়ে তরমুজ খাওয়া যাবে আমার তরমুজ শুনে খাওয়াতে পারে 440 বেদানা 140 580 আচ্ছা তোমাকে আর কি দেবো এই যে ম্যাঙ্গো খেজুরটা ওই ঘরে আছে নাকি হ্যাঁ দেই চলো চলো দে দে কারার মালা দে দাও পেটি আছে দে না এই কমলাটা দেখ ভালো আছে না আরে পরে না নাইস তো আসবে বলেন যে এই কোটে আছে পরে না আসবে তো আমার কমলা এই যে ম্যাডামের কলা এটা পুরাটা দিলাম কার্বেট ছাড়া বললা হ্যাঁ আর দুটো আম দিয়ে দিন একদম মিষ্টি হবে তো দাদা আমি আমি খেয়েছি বললাম তাই তো বললাম আপনার কথা 1 কিলো 100 গ্রাম হ্যাঁ পাপায়া লাবাই এক পিস পাপায়া tenok do আরে amlok kya do mama market khalaman labakhe so nei Fisala phaigram na mani ase thalida ko jakhabai nei handuraya nogod oi thajane baba nonga beraino no thira आखाइ फारसेजों मना लानानै आखाइ फारसेजों बोरै फिसाखौ बामनानै फिदिंनोना हालायलाङा ओइ नाना मासे जाबाय नोङो ना मोख्रै बिराद मोजां मोनो फिसालाया ओंखायनो माने नाखौहायनो लाबोनांगौ जायो आरोना बेदराखौ बियो बारा जाया नाखौबा बिराद नानाल' बिबाय थाथारो इयो Ayo, bयनिबो लाजिना खोमादों दे नाना होनबाथ' दे बिब'थ' दे अच्छा दानिसो जानायलै माथो नाना दानिसो ना जाखांखाबाय नोङो नाना हनै खुगायावनो खाबावाखै हनै खुगायावनो दंबावो नानाया नाना लुबैखायोहाय बयनिबो गोजोन्थों रायजोफोर